مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة تعليم اللغة الفرنسية من خلال قراءة كلمات داخل الجملة وقراءة وفهم مقاطع مكونة الكلمات. اليوم مع السيلاب أو المقطع heure et elle et œuf. Nous avons des exemples هنايا. Les pêcheurs, la syllabe e, heure, vont partir sur la mer pendant 9 jours. يعني الصيادون سيذهبون إلى البحر خلال 9 أيام وسيبقون في البحر 9 أيام. Ils seront tout seuls. سيكونون بمفردهم tout seuls sur la mer يعني بمفردهم في البحر. Mais ils n'ont pas peur. لكن هم ليسوا خائفين. دونك هنا شلنا السيلاب ديال او مع R ou L, œuf. هنا heure et elle et œuf. Autre exemple, l'heure, veuf, peur, neuf, seul, sœur. هنا عندنا une précision. E avec O, E, U, il se prononce comme E avec E, U. يعني E بهالطريقة الكتابة مع O, E, U كتنطق بحال E اللي كتمكتوبة ب E, U. D'abord, le pêcheur, EU, le pêcheur, يعني الصياد. Le cœur مكتوبة ب O, E, U. ولكن la prononciation بحال كتبقى heure, le cœur والقلب. Donc ici le départ des pêcheurs. هنا انطلاق أو ذهاب الصيادين. Bonne pêche يعني صيد جيد. هذا يعني كيقول لهم بحال كيشجعوهم في يشجعوا بعضياتهم بعض. بون بيش يعني كيتمناو يكون صيد جيد. هادو لي سيلاب اللي كنقراو اور اف ال اوتر سيلاب اور وار اور اي اف. شوفوا لابليكاسيون ديالهم في لي فراز في لي مون. لو بيشور هو الصياد. Le chasseur هو القناص. يعني عندنا لدينا الصياد يكون في البحر يصطاد الأسماك ولو شاسور يعني القناص يصطاد في البر الطيور وكذلك الأرانب. لا فلور يعني الوردة. لو كور يعني قلب. شوفوا ليكريتور ديال او يو ou O, E, U, la même prononciation. 9 يعني 9 كذلك تعني 9 ناشئ جديد على حسب l'utilisation ديالو مع le mot. Un chapeau neuf. هنا un chapeau neuf كيعني أنه قبعة جديدة. un neuf تعني بيضة. شو الكتابة ديالها؟ كما قلنا un neuf يعني singulier la prononciation ديالها un œuf. إلا كان pluriel كنزيدو اس ولكن ما كنطقوش اف تنقولو des œufs. un œuf des œufs اف ما كتنطقش مزيان. un bœuf طيب او او يو. un bœuf يعني عجل او تور. les trois pêcheurs sont tout seuls sur leur bateau. يعني الصيادون الثلاثة كلهم على قاربين على المركب. لو جور يعني اليوم. بونجور يعني صباح الخير. سي بور موا يعني كنقولو هذا لي. سي بور موا. il court يعني يجري. لو فور يعني الفرن. voir يعني يرى. un chat noir يعني قط أسود. le soir يعني المساء. بالنسبة هذه لو جور كنقصدو بها إما اليوم بحسب الاستعمال ديالها في الفراز. كنقصدو بها اليوم نقصدو بها كذلك النهار يعني النهار المقابل ديالو لو سوار. نقولو لو جور اي لو سوار.
كنقولها ثاني كذلك le jour يعني اليوم. دابا les jours de la semaine. les jours de la semaine يعني أيام الأسبوع. مزيان. au revoir. au revoir يعني اللقاء. bonsoir. bonsoir يعني مساء سعيد. autrement et autres phrases. نمشيو كلمات جداد كلمات أخرين ومع جمل أخرين. René a mangé un œuf. René a mangé. A manger, c'est le verbe manger conjugué au passé composé. On a le participe passé de le verbe manger. On a l'auxiliaire avoir. René a mangé, et l'action quand fait le madi. Un œuf. Un œuf, un article indéfini, et dans le complément d'objet direct. Le substantif, يعني un mot. René, c'est le sujet, verbe, complément. René a mangé un œuf. Il est pâle. Il est pâle. Il est pâle, يعني pâle. Pâle يعني أنه شاحب, وجهه شاحب. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il a peur. Il a mal au cœur. إنه مريض في قلب. Mina rentre de l'école avec René. Il fait noir. Elle a peur. Mon grand-père est malade. Maman a appelé le docteur. A appelé, c'est le verbe appeler conjugué au passé composé. Appeler, c'est le participe passé du verbe. A, c'est l'auxiliaire avoir. Maman, sujet, a appelé, verbe. Le docteur, c'est le complément d'objet direct. هذا maman هو الفاعل. يعني هو الفاعل. A appelé هو الفعل. Le docteur هو المكمل لمعنى الجملة. هذا هو التعبير. مامون يعني فاعل. شكون اللي قام بالفعل؟ سي مامون. ماذا فعلت مامون؟ أبلي. قامت بالمنادات. أبلي. لو دكتور. دكتور هو الطبيب. يعني سهل. Il fait beau. Il fait beau يعني طقس رائع. L'eau de la mer a une jolie couleur bleue. Bleu زدنا ليها هنايا. هنا علاش؟ حيت لا كولور سي فيمينان. هنا باش يبان سي بون. عاودو. لو دو لا مير ا اون جولي كولور بلو يعني ماء البحر لديه لون ازرق جميل رائع. Le directeur veut voir le père de Charles à 6 heures. Le directeur يعني directeur مدير مدير مدرسة veut voir, veut يريد voir أن يرى le père de Charles يعني أب شارل à 6 heures à 6 heures يعني على الساعة السادسة. هنا à 6 إلا لقيناها بوحديتها كما قلنا بحال 10 و 6 كتقراو 6 لكن إلا كان موراها ان مو كنديرو كتقرا 6 heures. هنا درنا لا ليزون. Donc, veut voir, veut voir, ce sont deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif قاعدة invariable يعني ما تبدلش هذا on l'a conjugué. Le directeur veut voir هذا صرفناه هذا بقى l'infinitif ما صرفناش. Donc, le père de Michel est docteur. Le père de Michel est docteur. الأب de Michel هو طبيب. مهنته طبيب. Le père de Rémi est coiffeur. Docteur, coiffeur, heure, directeur, veut, etc. Donc, كلهم فيهم e. Donc, on a le père de Rémi, coiffeur. Coiffeur, c'est يعني حلاق. Le facteur sonne. Le facteur, c'est simple. يعني هو عامل البريد الذي يوصل الرسائل. Sonne, يعني يقوم بالضغط على الجرس. Voici une lettre pour vous, madame. هذه رسالة لأجلك سيدتي. عندها entre parenthèses c'est ces paroles. Nous avons ici heure comme la fleur, eul comme tout seul, œuf comme neuf, heure comme j'ai peur. درس سهل. نمشيو quelques exemples illustrés هنايا. Par exemple
39. 39. Le numéro 39 km. Ici, l'indice del kilomètre. Le bœuf, يعني عجل. Le faucheur, ou la personne qui utilise la faucille pour couper l'herbe. يعني شخص كيستعمل الأداة أو المنجل لحصد العشب أو حصد القمح. اسمه le faucheur. Le tracteur c'est simple, محرات. Un œuf sur plat, يعني بيضة على الإناء. Le costume neuf, يعني بدلة جديدة. Voici un chasseur, il a chassé, c'est un canard, يعني هذا قناص. Le facteur, c'est l'ouvrier de la poste, عامل اللي يوصلوا الرسائل إلى المنازل. Une promenade au port, يعني جولة أو نزهة في الميناء. Le port, يعني ميناء. La mer, البحر. Le bateau, يعني المركب أو القارب. La caisse يعني كتعني عندها بزاف المعاني، هنا الاستعمال ديالها هو الصندوق. En riant يعني نضحك. René et sa sœur, regardez sœur comme on a écrit O-E-U. Sa sœur sont allés au port. يعني René وأخته دابا إلى الميناء. On a le verbe aller conjugué au passé composé, l'auxiliaire être, donc l'accord مع le sujet. René et sa sœur sont deux personnes. Une personne masculin, donc هنايا فقط E accent S. Un matin de bonne heure, يعني في الصباح de bonne heure يعني في الصباح الباكر. Pour voir les pêcheurs. René et sa sœur sont allés au port un matin de bonne heure pour voir les pêcheurs. يعني René et sa sœur دابا في الصباح الباكر يوما في الصباح الباكر لأجل رؤية الصيادين. Il est 6 heures يعني كانت الساعة il est 6 heures الساعة السادسة صباحا. La mer a une jolie couleur bleue. La mer a une jolie couleur bleue. يعني البحر كان لديه لون أزرق رائع وجميل. Bleu, on a ajouté E de féminin parce que couleur est féminin. كذلك هنايا une jolie c'est un adjectif qualificatif qui précède le mot jolie. les E حيت couleur c'est féminin. Ce sont des adjectifs. الادجكتيف بالعربية يعني ممكن نسميوه التوصيف أو النعت، يعني نعت تقريبا نعت. Les pêcheurs sont déjà là، يعني الصيادون كانوا هناك. On voit ces trois، هما ثلاثة موجودون. Un pêcheur met des caisses dans le bateau، واحد الصياد من هؤلاء الثلاثة وضع الصناديق في القارب أو المركبة. هو وضع الصناديق في القارب والمركبة. Alors René le regarde. Le c'est pour remplacer le pêcheur. René regarde le pêcheur. René le regarde. C'est-à-dire remplace complément d'objet direct. Il précède le verbe. J'appelle le verbe. Le pêcheur lui dit. Lui, il remplace dit à René. Le pêcheur dit à René. Le pêcheur lui dit. C'est-à-dire il remplace le complément d'objet indirect. Ça là. C'est-à-dire le remplace le complément d'objet direct. C'est-à-dire lui, il remplace le complément d'objet indirect. Veux-tu venir avec moi? René. Oh non, répond René, j'aurais trop peur. Et tu aurais mal au cœur sur la mer, dit le pêcheur en riant. Dans le bahar, au sayyad,
قال لي غوني هل تأتي معي غوني يعني للذهاب في رحلة الصيد على القرب. غوني أجاب قال لي نو j'aurais trop peur سأكون خائفا كثيرا. j'aurais هذا il est conjugué au conditionnel. conditionnel كنديرو radical de verbe في الfutur plus les terminaisons de l'imparfait. هذا le verbe avoir on a conjugué au futur يعني الأساس le verbe كنصرفو في الfutur وكنزيدو عليه les terminaisons ديال l'imparfait. هادو les terminaisons de l'imparfait. فهمتو j'aurais اللي حبست حد هنا هذا le futur j'aurais خليناها aurait لو راديكال ديال الفيتور زدنا لي اس ديال l'imparfait عطاتنا كتسمى الكونديسيونيل. كونديسيونيل اللي j'aurais trop peur يعني يمكن أن أكون خائفا كثيرا. et tu aurais mal au cœur البحار ثاني والصياد جاوب قال له يمكن أن يكون عندك خوف كثير. et tu aurais mal au cœur sur la mer dit le pêcheur en riant يعني قال هذه الكلمات وهو يضحك en riant يعني نقولوا بحال وهو يضحك. le bateau sort du port lentement يعني الباطو القارب أو مركب الصيد يخرج من الميناء ببطء lentement. les pêcheurs s'en vont. les pêcheurs s'en vont. nous avons ici sont. Il remplace quoi? Il remplace le complément d'objet indirect. les pêcheurs vont ou bien se vont du port. les pêcheurs s'en vont يعني يذهبون أو يغادرون الميناء. les pêcheurs s'en vont. ils resteront 9 jours. ils resteront le verbe rester conjugué au futur. Nous avons ici la terminaison de futur. ils resteront 9 jours. يعني 9 jours. On a 9 vous voyez comme adjectif numéral يعني واحد نعت خاص بتوصيف الأرقام. 9 jours يعني رقم 9 jours. sur l'eau. ils resteront 9 jours sur l'eau. au revoir leur crie René. يعني روني مشاش معهم فقط ودعهم في الميناء وقال لهم au revoir. احنا بدورنا كاين هادشي ما كانش باين الى حد هنا ماشي مشكل نعاودوه حبسنا حد هنا ما كانش باين وقيلا. oh non répond René j'aurais trop peur. أنا كنا شرحنا هنايا الكونديسيونيل ديال الراديكال دو فيرب au futur plus terminaison de l'imparfait بحال هادي j'aurais tu aurais mal au cœur sur la mer dit le pêcheur en riant يعني البحار الصياد قال لغوني أنت تكون خائف كثيرا في البحر ويضحك يعني كيقول هاد الكلمة ويضحك لأن لو بيشور est très courageux حيت عنده تجربة في البحر. le bateau sort du port lentement. قلنا بأن المركب يخرج من الميناء ببطء. les pêcheurs s'en vont. هذه s'en vont يعني se vont du port يعني يخرجون يغادرون الميناء. se vont de quoi? se vont du port. هذه remplace le complément d'objet indirect. ils resteront 9 jours sur l'eau. ils resteront le verbe rester conjugué au futur. 9 jours 9 c'est un adjectif numéral. jour on a ajouté s de pluriel. sur l'eau هنا 9 sur l'emploi ديال numéro ماشي بحال هادي 9 كتعني 9 هنا 9 jours sur l'eau. au revoir leur crie René. leur crie يعني يناديهم بصوت مرتفع crie au revoir كما قلنا قبيله. نحب دورنا نقول للتلاميذ الأعزاء ولجميع المتابعين au revoir وإن شاء الله نتلاقاو في درس قادم إن شاء الله ونكملوا الدروس ديال قراءة الكلمات والجمل. ننهي إن شاء الله قريب إن شاء الله ننهيو الدروس هادو عاد ندخلوا الدروس ديال التطبيقات على النصوص قواعد الصرف والتراكيب يعني لا غرامير لا كونجوغيزون
et le vocabulaire. Alors إلى اللقاء إن شاء الله.